ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କକ୍ସରା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କୁଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମଞ୍ଚରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କକ୍ସରା ବିଡିଓ ହିମାଞ୍ଚଳ ମାଝୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ତହସିଲଦାର ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ, ଆଇଆଇସି ସୁଜ୍ଞାନ ବାରିକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିନାଥ ଶବର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନସିସି ଓ ସ୍କାଉଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ୟାରେଡ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି କକ୍ସରାରୁ ରିତେଶ କୁମାର ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। मैडम आपण ना के ना राजश्री महांती काଣା अछन आशा कर्मी भावने काम करते आज काଣା दीर्घ 2007 नु काम कर 18-19 वर्ष हो गला मुके जेन ब्लॉक तरफ मुके सम्मानित करछन आके में खुशी ने फिर निज स्नेह नि करे नि से कि लोक के सेवा जगैबी नि से कि सफलता नि कि मोर आज नि से कि प्राइज पासने में पेइछ केते खुशी अछन बहुत खुशी बुढ़ांडी मंच ने निसे कि सब सम्मानित करबा सतन बेसी खुशी अछि। मो ना शर्मिला छत्रिया गोष्ठी संप्रसारण अधिकारी रूपे कौशरा सीएससी रे कार्यरत एथिलागि तो प्रथमे मु ब्लॉक प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देउछि कहीं माने आमर सीएससी रु 5 जन को पुरस्कार सम्मानित करिसंती। आगामी दिन रे एमाने आहुरी उत्साहित हेबे आउ एमानक लागि अन्य माने मध्य उत्साहित हे कि कार्य करिवे एहा मु आशा रखुछि। बाल्य विवाह मुक्त भारत उपरे साइकेल रे शोभायात्रा। मयूरभंज जिला बामनघाटी उपखंड रायरंगपुर सहरर 77तम गणतांत्रिक दिवसर पालनर शुभ अवसर रे रायरंगपुर कॉलेज छात्र छात्री साइकेल जोगे बाल्य विवाह मुक्त भारत निमंते स्थानीय सिविल और फौजदारी अदालत ठारू नगर परिक्रमा करथिले। यह रायरंगपुर तालुका लीगल सर्विस कमिटी आनुकूल्य रे हेउथा बेले एडीएच डीवी सुजाता, सीनियर सिविल जज आलोक पंडा, एसडीजीएम मणिन्द्र भूषण साहू तथा अदालतर कर्मचारी रही। छात्र छात्री बाल्य विवाह मुक्त भारत उपरे सचेतन करी बाल्य विवाह एक अपराध, बाल्य विवाह बंद करवा, शिशुर भविष्य गढ़ा, शिक्षार प्रदीप सबुठी जाली बाल्य विवाह को दिओरे टाड़ी विवाह नुहे शिक्षा दियो, झील मानू स्वप्न देखा दियो आदि स्लोगान देते। मयूरभंज रायरंगपुर श्यामलेन्दु परिड़ा रिपोर्ट, न्यूज ओडिशा टीवी।